Guad Jungler PH Restream. Final Onyx versus Alter Ego. Ang daming viewers. Solo kill! Skylar! Solo kill dari Skylar. Pareho may item. Ayun na, Kiboy? natak na. Team fight na to ya. Kiboy? Team fight na. Kaya ba, Ay, Kiboy? tingnan Kyrie ha. Skylar Kyrie, na ha. mamatay, Skylar, tol! Di Kyrie pre, may Kyrie pa rin tayo pre. Kyrie oh. Kyrie? Wala, di ba? Wala, busy talaga yung Chichi, nang papatay dyan. Tol, ang pa- Aso, ayun oh. Medyo pangit yung bigay sa ano, Buti gatot, nawala tol ng eh. bala. Kyrie talaga. pre. Savage nga, Kyrie. Yeah, what is it? Uy, 3 magang. Walang nga yung ton ni ano. Giboy. Depabal, 3 depabal. months yata yun, Carl. Depabal? GG. Balagbag. Uy, Torres, Skylar! Skylar, Torre kaya? Legit. Hindi, double na rin yan. Wala na yan. Walang nga si Giboy dun, guys. Hindi ko tuloy napansin masyado. 3 man yata, 4 man ton. No, balik mo, Carl, balik mo. Huwag na, matedelay tayo, Mar.